କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ବ ସମାଜର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭବନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଡମ୍ବ ସମାଜର ସଭାପତି ବନମାଳୀ ବାଗଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ୍ବେଦକର ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମାଜର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ବ ସମାଜ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କାରଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ମତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। प्रथम मोर ना हूँ धवलेश्वर नाग। मु आंचलिक डम्ब समाजर साधारण संपादक अच्छी। आज आम प्रेस मीट करिवार मुख्य उद्देश्य होची जे आमर आंचलिक डम्ब समाजर सभागृह को अम्बेडकर भवन हिसाब रे तैयारी करबा पई आमको 15 लाख टंका आसी। आउ जमीर विवाद पाई से घर कामटा वर्तमान स्थगित थिला। वर्तमान सुधा किसी समाधान न होउणु जैनिक जड़े व्यक्ति सेठी घर तैयारी करुछंती। एणु आमे एई प्रेस मीट जरिया रे समस्तंकर अवगत पाई जनाउछु जे जो पर्यंत आमर सामूहिक समाधान हेई नथिबो से पर्यंत से घर कामटा करिबाटा सेटा अन्याय एवं नियम विरोधी बोली मु मने करुछि। को जणेबा पई आज प्रेस मीटा करा जायछि। अनुदानटा प्रथम 10 लाख टंका आमर 5T रु आसीथिला एवं तापरे आमर प्रिय विधायक श्रीयुक्त मौसदी बाग से मध्य तांकर पांठी रु 5 लाख टंका एपरी 15 लाख टंका हमको देइछंती। आउ से 15 लाख टंकाटा जगार विवाद पाई वर्तमान विनियोग हो पारुनी एवं ताकू जोटा भी अर्थ विनियोग हेबो बा घर कामटा तैयारी हेबो से ब्लॉक रो आंचलिक डम्ब समाजर जरिया रे हेबा कथा। ताकू से माने भूकेप करी जड़े दुई जन व्यक्ति से जबरदस्ती से ही जगार घर तैयारी करुछंती। ठिका हिसाब रे तैयारी होउचे गोटे जगार 15 लाख टंका रे एवं आ गोटे जगह भी आमर नियरेस्ट पंचायत जोटा कि काउडला बॉर्डर रे सेठी मध्ये आ गोटे भवन तैयारी हेछि। दुईटा जगह भवन ता आमर स्थगित थिला किंतु एई कोकसरा भवनटा को से माने समाधान न होउनी जमीर सीमा निरूपण हला परे भी समाधान न हेइथिबा रु भी से माने वर्तमान जोर जबरदस्त घर काम करबा पई चेष्टा चलैछंती एवं समाज को भ्रुकेप करी आमे ही निजे किछि बोली से माने निज को निज जबरदस्त को आमे भेटिलु। प्रशासन कहले जे प्रकृति तांको आमे कोनोसी मौखिक हिसाब रे किमा रिटर्न हिसाब रे वर्क ऑर्डर आमे देनु। से माने तांको मन को मन किपरि भाव रे मटेरियल जोगाड़ कले एवं घर तैयारी करछंती सेटा तांकर भूल। आउ से सेंती जगह रे केबे भी प्रशासन साहाय्य करि परिबनी कारण सरकारी अनुदान केबे मध्य व्यक्तिगत जमी उपरे हेई परिबनी बोली से टोटाली मना करिछंती। तो दुईटा आमे चाहूछु किंतु जो 15 लाख टंकाटा अछि सेटा निश्चित भाव रे कोकसरा रे ही खर्च हबो सेटा आमे मानुछु। किंतु पैसा खर्च करबा आगरु कोकसरा भवन पाई जो जमीर विवाद अछि सेटा समाधान हबार उचित। जे कोकसरा आंचलिक डम्ब समाज को नहीं गोटे जमी विवाद लगी जोटा कि भवन अच्छी से भवन उपरे टे जमी विवाद अच्छी व्यक्ति विशेष जगह थिबारु डम्ब समाज एवं से व्यक्ति जगह को नहीं किसी असंतोष होती जोटा कि से जनिक व्यक्ति जे दान करछंती से वर्तमान रजिस्ट्रेशन कर दे नाहंती ताकू नहीं वर्तमान विवाद होती। तेणु जो भवन अच्छी से भवनटा वर्तमान कार्यकारी हो पारुना पाइलु जे आमर जो भवन अच्छी विवाद थे कि जड़े जनिक व्यक्ति ताकू ठिकादार रूपे काम करछंती एवं आमे वर्तमान शुणा पाउछु जे
ଯେହେତୁ ସେଇ ବିବାଦ ଅଛି ସରକାର ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଭେଟିଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେଉଣୁ କେବେ ବି ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ମିଶି ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜ ଅଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ତିଆରି କରି ସେଇ କାଗଜାତକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସେ ଠିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜ କୋକସରାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମାଜ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜ ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ ତେବେ ତାହା ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜ ଅଛି ତାହା ଯଦି ଡିଜଲ୍ଭ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂତନ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋକସରା ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଡମ୍ ସମାଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡମ୍ ସମାଜକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକତାର ସ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରଥୁରାମ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜାସ ଲାଇଭ୍।